बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला रमज़ान में जो वितर के बाद लोग दुआ करते हैं इज्तिमाई, इसकी शरई हैसियत क्या है? याद रखें, हाथ उठाकर इज्तिमाई इमाम और मुक़्तदी दोनों मिलकर दुआएं करें तो इसकी सही सरी कोई रिवायत, कोई दलील इस हवाले से कि जो पेश की जा सके। इस तरह तो फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में भी फिर सवाल होगा। वो तो बहुत सारी रिवायात को मिलाकर अहले इल्म उनका एक मजमूई ख़ुलासा और कुछ दलालत के एतबार से जो है ये मजमून सामने लाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हाथ उठा के दुआ करना जायज़ है और इज्तिमाई एतबार से भी एक ख़ास नज़रिए के साथ दुरुस्त है। जैसे वहाँ ये नज़रिया है, ऐसे कोई भी नमाज चाहे वो फ़र्ज़ है या वो वाजिब यानी वितर वाजिब हैं या वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया के दर्जे में जो तरावी का एक सिलसिला चला आ रहा है, या वो जुम्मा की नमाज है, या वो ईदैन की वाजिब नमाजें हैं और दीगर आइम्मा के नज़दीक सुन्नत हो गई वो भी, तो उनके इज्तिमा में वो जो दुआ जो है उसके ईद की नमाज के बाद दुआ, या फिर इसके अलावा फंक्शंस होते हैं उसके बाद दुआ, निकाह के बाद दुआ और इस तरह की बाकी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से अगर आप हर जगह सबूत इस हवाले से उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ साबित है वहाँ साबित नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ हजरात खामखा उनको एक दो बातें कहीं से मिल जाती हैं तो वो मुफ्ती बन जाते हैं और फतवे देना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है तरावी के बाद दुआ नहीं है, कोई कहता है तरावी के बाद है, वितर के बाद नहीं है। तो असल हकीकत को समझना चाहिए। असल हकीकत ये है कि नमाज़ों के बाद दुआ का सबूत आ रहा है, मुतलकन नमाज़ों के बाद दुआ का सबूत आ रहा है। अब जिसको फिर बाद में सलफ़ सालिहीन ने यानी उम्मत सदियों से जो बड़े बड़े अकाबिर जिस चीज़ को अमल में लेके आ रहे हैं तो उसको ले लेना चाहिए, और जो चीज़ ज़्यादा राइज चली आ रही है उसको ले लेना चाहिए, और जिस नज़रिए के साथ उन्होंने हम तक पहुँचाई है उसी नज़रिए को भी सामने रखना चाहिए। मसलन नज़रिए क्या है कि इमाम जब सलाम फेर लेता है, चाहे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा रहा हो या वितर वाजिब पढ़ा रहा हो या जो है तरावी पढ़ा रहा हो कोई भी, तो जब वो मुकम्मल हो जाती है इबादत तो उसके बाद मुक़्तदी उसके पाबंद नहीं रहते। अब मुक़्तदी चाहे वो अपने ज़िक्र अस्कार में लग जाएँ, मुराक़बे में लग जाएँ, अपनी ज़िक्र तिलावत में लग जाएँ, या चले जाएँ उठ के, या नवाफ़िल पढ़ना शुरू कर दें, कुछ भी करें, बिल्कुल उनके लिए कोई मसला नहीं है। इमाम को भी ज़हन में ये रखना चाहिए कि वो अपनी दुआ कर रहा है, तो कभी बआवाज़ बुलंद भी उसने कर ली और कभी इत्तिफ़ाक़ी तौर पर कोई मामला है, कोई हादसा है, कोई ऐसी चीज़ है, वाक़या पेश आया तो इज्तिमाई भी कर ली। तो अब वरना वो अपने ज़हन में रख कर अपनी दुआ कर रहा हो, पीछे मुक़्तदी बेशक साथ शरीक होते हैं, शरीक होते रहें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उनकी इस्लाह भी हो कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नमाज का हिस्सा है कि आपने इमाम के साथ मिलकर लाज़िमन जो है दुआ करने ही करना है, वरना आप गुनहगार होंगे। तो ये मसला फ़र्ज़ नमाज़ों का भी होगा, यही मसला जो है तरावी का भी होगा, यही ईदैन का भी होगा, और यही जो है जुम्मा का भी होगा, और यही जो है वितर के बाद का सिलसिला वो भी इसी के अंदर आएगा। ये है मजमूई एतबार से एक बात जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब बाज़ हज़रात जो है यहाँ पर तरावी के बाद मुख्तसर दुआ के कायल हैं और वितरों के बाद नहीं करते। बाज़ दूसरे हज़रात वो कहते हैं भाई दलाइल एक तरह के ही हैं, नज़रिया एक तरह का ही है कि इसको सुन्नत फ़र्ज़ वाजिब मुस्तहब नहीं समझना, बस इमाम अपने तौर पर एक दुआ कर रहे हैं, मुक़्तदी साथ शरीक हो रहे हैं, और कभी किसी वाक़े में गड्ढे भी जो है साथ जो है शरीक हो रहे हैं। तो बहरहाल मुक़्तदी इस्लाम के बाद पाबंद नहीं रहते इस नज़रिए के साथ। अगर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी मुख्तसर सी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, या इस तरह की आप अलैहिस्सलाम की जो दुआएं इमाम पढ़ लेता है और मांग लेता है, और या जुम्मा और ईदैन के बाद या तरावी और वितर के बाद, तो ये फ़ी नफ्स ही अपनी जगह दुरुस्त है। इस पर फ़ौरन फतवा नहीं लगाया जा सकता कि ये बिदअत है या फ़लाँ है फ़लाँ है। तो इसी तरह मुख्तसर मामूल ये जो है मुख्तसर होना चाहिए। ज़्यादा लंबी चौड़ी दुआएँ जो बाज़ आइम्मा को शौक़ होते हैं, रटी रटाई वो अपनी पट्टियाँ पढ़ते रहते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ना ही इसको सुन्नत मुस्तहब और फ़र्ज़ वाजिब का एतक़ाद इसमें होना चाहिए। बस सिर्फ ये है कि चलें इज्तिमाइयत है, इसमें किसी एक शख्स को जो अल्लाह का मुक़र्रब हो या बंदे खुदा उसकी शिरकत से शायद सबकी दुआएँ कबूल हो जाएँ, बस ज़हन में चलें ये बात हो तो ठीक है। बाकी लिहाजा जो लोग इसे सिरे से बिदअत कहते हैं कि ये दुआएँ यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद, वितर वाजिब के बाद, तरावी के बाद, ईदैन के बाद, जुम्मा के बाद, ये सिरे से बिदअत हैं, तो ये लोग भी जो है सरासर जो है ज़्यादती में है, नाइंसाफ़ी में। और जो लोग जो है इसमें ये कहते हैं कि तरावी में और फ़र्ज़ नमाज़ों में, ईदैन और जुम्मा में तो दुआ है, लेकिन वितर के बाद जो है बिल्कुल नहीं है, और क्या कहते हैं जी सलफ़ सालिहीन से साबित नहीं है। भाई सलफ़ सालिहीन से अगर साबित नहीं है
تو سلف صالحین کا کرنا نہ کرنا حجت نہیں ہے شرعی. اصل جو ہے وہ جو نظریہ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. تو لہٰذا وطر کے بعد بھی اگر کسی نے کر لی اور عام رواج بنا ہوا ہے ایک ترتیب سے، تو آپ ترجیح بلا مرجع کے قائل بنتے ہوئے اور ایک کو جائز کہیں دوسرے کو ناجائز کہیں، نہ دلیل ایک طرف آپ کے پاس مکمل ہو نہ دوسری طرف مکمل ہو، تو یہ فضول بات ہے. اسی طرح مبالغہ آرائی کرتے ہوئے بعض لمبی لمبی دعائیں شروع کر لیتے ہیں اور لوگ آگے کے تھکے ہوتے ہیں دعاؤں میں اس کو اور تھکا دیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تینوں قسم کی ترتیبیں ٹھیک نہیں ہیں. تو بعضوں کو جو ہے یعنی تراویح کے بعد نہ جائز ہے تو فطر کے بعد ناجائز ہے، تو مبالغہ آرائی کرتے ہیں لمبی لمبی دعائیں اور بعض سرے سے ساری دعاؤں کو جو ہے بدعت کہنا شروع کر دیں. یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ اصل بات وہی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی ہے. اب یاد رکھیں جن دلائل سے آپ فرض، عیدین اور جمعہ اور تراویح کے بعد دعا کے قائل ہو جاتے ہیں، تو وہی اسی طرح کے دلائل سے آپ وطر کے بعد بھی آپ کو وہ فکر مند کر رہے ہیں، اسی طرح کے دلائل وہاں بھی آئیں گے. اور پھر یہ بھی کہ بعض یہاں پر بھی اڑ جاتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد دعا ہے یا خطبے کے بعد دعا ہے، تو دونوں طرح جائز ہے. البتہ عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے زیادہ بہتر اس وجہ سے ہوگی کہ ایک تو عام نمازوں کی مشابہ ہو جائے گی کہ نماز سلام کے بعد دعا ہو رہی ہے، اور اجتماعی نماز کے بعد ایک دعا کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگی. لیکن اگر کوئی خطبے کے بعد بھی کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، بہتر صرف وہ پہلی بات ہوگی. اسی طرح تراویح کے بعد کرنا بہتر ہوگی، اور اگر کوئی تراویح کے بعد نہیں کرتا وطر کے بعد کرتا ہے تو ناجائز اور غیر صحیح کرنا یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ دلائل اور نظریہ ایک جیسا ہی ساری جگہوں پر کار فرما ہے. اچھا، اب کچھ لوگوں کو زیادہ شوق ہو جاتا ہے نہیں جی یہ جائز ناجائز. بعض ہمارے تبلیغی بھائی ان میں سے بعضوں کو بعض حضرات کو ہیضا ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں جن کو بیچاروں کو 2 عرب بھی شاید مسئلے مسائل کے پڑھنے اور جو ہے سمجھنے نہیں آتے. تو اس میں یہ یاد رکھیں اگر ایسی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ پوچھیں کہ آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کیوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں، کبھی آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کیوں دعا کرتے ہیں، کہاں ثابت ہے یہ؟ آپ نکاح کی مجلس ہوتی ہے خطبہ ہوتا ہے تو وہاں بھی صحیح اور صحیح مستند حدیث سے صریح حدیث سے جو ہے نہیں آ رہا کہ باقاعدہ معمول ہو، آپ کیوں کرتے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے کچھ روایات میں آ رہا ہے لیکن اعلیٰ درجے کی مستند روایت سے آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. پھر آپ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو کیوں جو ہے آدھے آدھے پونے گھنٹے کی دعائیں شروع کر لیتے ہیں. آپ شب جمعہ میں کیوں آخر میں دعا شروع کر لیتے ہیں اجتماعی. آپ جو ہے گشت پر جاتے ہو کیوں جو ہے وہ دعائیں شروع کر لیتے ہیں دروازوں میں کھڑے ہو کے. آپ کاروبار کے افتتاح کرتے ہیں تو کیوں جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں اور مٹھائیوں کے سلسلے کرتے ہیں. تو پھر حق پہنچتا ہے نا، پھر وہ بھی دوسرے بھی پوچھیں ان سے. اور بلکہ کہیں کسی بھی کار خیر کے موقع پر جو ہے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو پھر کیا یہ سب کے بارے میں آپ دلیلیں مانگیں گے یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے؟ تو ایسے نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس موقع کی سنت فرض واجب مستحب سمجھ کے کریں اس کو؟ نہیں، کبھی کریں کبھی ہاتھ اٹھا لیں کبھی نہ اٹھائیں، جس ترتیب سے جس طرح بھی ہے. اگر ساری زندگی ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں تو اس کو لازم نہ سمجھیں، اس کو فرض واجب مستحب نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ایک روٹین کے مطابق چلیں جی اللہ سے برکت مانگی جا رہی ہے، راحت مانگی جا رہی ہے، عافیت مانگی جا رہی ہے، چلیں جی کوئی آدمی ہوگا بندہ خدا اس کی شرکت سے شاید سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو ان اصولوں کے ساتھ دعا کے مسئلے کو اس انداز سے لیا جائے. تو باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ مختصر خلاصہ یہی ہو گیا کہ مطلقاً نمازوں کے بعد دعا کا ذکر آ رہا ہے، ثبوت آ رہا ہے. اب لازم لزوم اور اصرار کرنا، ملامت اور عتاب کرنا کسی کو اور مناظروں کے میدان لگانا یہ جائز وہ ناجائز، یہ سب ناجائز، یہ سب بدعت، اس قسم کی باتیں، یا جو ہے حد سے گزرنا اور لمبی لمبی دعائیں اور مقتدیوں کو بھی تھکا دینا اور جو ہے اس طرح کے سلسلے لوگوں کو تاثر دینا کہ جیسے کہ یہ شریعت کا کوئی حصہ ہے باقاعدہ نماز کا، یہ تو سب باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اعتدال میں رہنا چاہیے، حد اعتدال میں. باقی ذرا تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو عطر پڑھتے تھے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو وہاں 3 مرتبہ پھر آپ وطر کے بعد کہتے تھے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس آپ یہ پڑھتے تھے. اور یہ بھی ایک اللہ سے دعا بھی ہے ایک طرح کی، اور اللہ کی تعریف بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے. پھر اس کو آپ یہ بھی دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ، انہوں نے جو اپنی کتاب میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر باب باندھا ہے. باب کیا ہے؟ باب ہے وطروں کے بعد کی دعا سے متعلق، وطروں کے بعد کی دعا سے متعلق. امام نسائی نے باب باندھا ہے وطروں سے فراغت کے بعد تسبیح کے متعلق. اچھا، پتہ چلا کہ وطروں کے بعد تسبیح اور دعا ہے، تبھی تو یہ بڑے بڑے ائمہ اپنی کتابوں میں
बाब बांध रहे हैं कि वितरों के बाद दुआ और तस्बीह का सिलसिला। अच्छा जी, फिर और तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए बहुत सारे दलाइल और हैं। मैं सिर्फ आखिर में एक फ़तवा दारुल देवबंद का पेश करता हूँ। फ़तवा नंबर जो है 1,75,179 79, ये फ़तवा नंबर है। और उसमें है कि रमज़ान में वितर के बाद दुआ की जा सकती है, और दुआ में सिर यानी आहिस्ता औला है। औला का मतलब ऊंची भी कर सकते हैं, बेहतर आहिस्ता है, लेकिन दुआ की जा सकती है रमज़ान में वितर के बाद। अब ऐसे हजरात को थोड़ा सा, खासकर जो अपने आप को देवबंदी भी कहते हों, उनको दारुल देवबंद का ये फतवा भी देख लेना चाहिए, और वो जो मैंने गुफ्तगू की है असल, उसको भी सामने रखना चाहिए। और इंसान अफरात और तफरीत से बचते हुए कि इंसान हद अतदाल के अंदर रहना चाहिए। उम्मत है ही वो, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, ये मोतदिल मिजाज उम्मत है, और ये हमारा इस्लाम है ही मोतदिल। खैरुल उमूरी औसतुहा, तब ये ना रिवायत में कि बेहतरीन काम वो है जो दरमियाना हो, मियाना रवि वाला हो। तो फिर फतवे देना ये उलमा और मुफ्तियान का काम है। ये जो है हर गैर एरे गैर न तो खैरे का काम नहीं है कि दो लफ्ज़ कहीं से सुन लिए या पढ़ लिए और बैठ के हम फतवे देने के लिए, ये बात गलत है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की तौफीक